piondusan kabinsianan antat sit kinoringan it ama omi Tuhan toko Yesus Kristus omin pinisan dosundu dot osusi. Amin. Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada semua jemaat yang berada di rumah. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan mengangkat pujian bertemu dengan saudara. Tudungaino o Tuhan, tu aso no ditudun dot abana. Natanusno i katatapo sidriniba. Mibubudut no rioti do mongolumbok idila. Topot om sid saradom do ginako, tabib no it ponghitungan, punsoon no di Tuhan isokobiay it ongomunung dit momulut. Om it ongodila dit osumbo. Boros dioti, ino didarahay o kokosanza. Om ika bangsa dino inono o samano isay ka o kotoridahay ka dioti manjadi boros di Tuhan mingkakat o kuno sabab no kuasa no banal it udun dit osibab om it omodun do mosikim nga mongo homo nonopo yo kuno ipembuday do kosinangan bahagi dit omudun dit nosiba ka di Tuhan boros di Tuhan nga boros dot osusi yat ko iperak di nososob no sid apui inturu no kosusi o Tuhan tuodo okoino rindingo okoino antat sid ranzit dino sampai pedrai. Tuhan amadahay sid sorga ibanako osusi banako asamon yokoy ulun do kikasalaan banako humarap di kosyanan lo yokoy mangakon sid tinuguvangon lo di sokovya ikasalaan sa sid saralong do ginako buboroson kobotano mindamo okoy dikaw di kosyanan lo kadan do sala somulokoy sumuot di kenginan dahay kondiri sumap di kenginan lo dit osusi muki mamaha di kehuntungan idang pemugunan ompokihi di barakat dit ama sid sorga. Yokoy somul amu papagat mo itong igamahon dodang kinoringan
o mihaldo kosipan. Amu o sukup it kosusisan dahay di tagatang sit ulun bokon amu apano sokoy sit tinogvangon no. O Tuhan, siya na yokoy no padaw no'y kasalansa. Susyo okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus minkan sa ngayo ko'y di kuasa do sundudot o susi supaya akan sa mokoy sumasirikaw dot etsa nang iginabodahay. Minta doa okoy sit ngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boros di kinoringan mga kong toko di kasalan toko sampai memouk di sokobia ikaratan toko kali 1 Yahya 1 ayat 9. Ikinoringan momihot ito ko sipan dit abanal sabab inamoho toko dinokosipan dimingkakat toko domiambat toko momoros kasi poko sit kinoringan it ama imongwasa di sokoviay iminangurog dit aban o mitana kasi poko sit Yesus Kristus it anak do kinoringan dit isono ituhan toko itinontisan di sundo dato susi o minusu di Mariam di sumuni po yosido inopogos sampai nisangkat ihisa di kakalpo Pontius Pilatus pemerintah. Minatay po, nilobong no o minindahon no yosido si pemugunan dot ulun minatay. Ada pa di kotolu, kinumulian no yosido antat si ulun minatay o mindokodo no si sorga. No kinakot po, mogomo no yosido ponong si banang do kinoringan, it ama emawasa di sokovyay. Antat sorry, rumikot bago yosido si pit pemugunan, tumong hukum dit ongolun dimizaw o minatay. Kasi po ko sit sundudot o susi, isono igoricha dot ulun Christian dit emiso o mususi po. Ipinizan dot ulun dot o susi, o mikadan do sala, o mikugulyanan do guvas, o mikuposisan pendlay. Amin. Shalom, selamat sasarap sin Sokoviay. Isi Ramadan di kinaringan. Biano kening toko di Boroso kinaringan. Di tudukan di Tadal Biano di 29 bulan 26 bulan 9 kan ke 29 26 bulan 9 2021 itu dukan di toko Nanu antad sid Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40 miso. Nah, sebelum data basa minta doa toko. Terima kasih Yesus sama dem kekasihan nu gimai kaum nu sudahay ditanam tadaw na katarhib sampai biano Tuhan nga kadapat ako'y mangining di boros nu antad sid kitab do osusi kuasa ako'y na Tuhan tunda ako'y na ungkuso ako'y no di hadit osusi supaya muanang ako'y dakaratan ng pensuban isa di mangining ako'y penso din kuasa-kuasa karatan Yoko Tuhan nga kon kasumuto ko di kapintar kon diri inenge panahak nu ponian nu itiot ilambusku i-message nu itadawiano. Terima kasih samod nu Yesus. Amen. Kaya i-text ito ko di bacaan di tadawiano nanu antad sid Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40 miso. Yesus meredakan angin ribut.
kadit uluda tagazo. Di basawan ku siti ayat 35 permulaan. Pada pertengahan petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya, "Marilah kita menyeberang Tasik." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu pengikut-pengikut Yesus berlayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu yang lain yang berlayar bersama. Lalu angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikutnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, tidakkah guru peduli kita hampir tenggelam?" Yesus bangun lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan Tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapakah kamu masih belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini? Angin dan ombak pun taat kepadanya." Kadit boros di nening di toko. Tongop pinai di sinamaran di kinoringan. I tema di toko di tadau biano. Inono, amu humongkob o merumosi si tanga do kesusahan. Ataupun aman dan damai dalam badai. Itu tuturan biano di nanu antad si Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 45. Ipozom Yesus dot rogo do barat, omododo sirahat. Yesus omit ongo murid sinumako sid arud tumupak varopot ongo arud vokon. Topot tigogi hinumogod it barat dumodo sirahat. Titogob no it arud. Yesus minodob sid taradas ut arud. Manjadi pinosikan no dioti Yesus. Tuhumongkob rumosi dot otogob. Manjadi niozom no di Yesus ito rogo di barat ododo sirahat. Minomoros no Yesus. Nokokuroka. Tu rumosi kau di yardino. Aka kasip kau dino kadi Yesus. Antad si tuturan di horotisan dioti. Ataupun horotisan itoko. Yesus baru duvo ot kebuatan no. I kebuatan no keso di Yesus. Yesus Kristus kinoringan no ponu do kuasa. Emot itoko do kadapat posom dot orogod o barat ododo sorahat. Ihal do koduvo otopot koriniba Yesus ko purimon dot ohuzan tiodopon. Sebab pagi Tuhan Yesus minodop sid taradas do tarud. Tu ohuzan yosido. Tu otopot gimakori ni ba yosido. Ong bay eso ginavo mozo di Yesus amo sukup. Tumatan na madino itong kinorangan daw nga rumosi. Di Rogo di barat o mododo sirahat. Memot itoko dot rontob kadimon dit ngomuri di Yesus do guru Yosido. Guru dot ehlo omavantang. Inono ipongo dim ditongo murid di Tuhan Yesus. Omitongo murid dino. Topati tongo murid dino amu pakasip dot Yesus dino kinoringan. Tongo pinay di sinamalan ni kinoringan. Mangimot toko sid tapsiran
Ibarat dot rogod o mododos harati umpama dot o kosusan sitid pemogunan. Si tanga do kosusan o gumot o rundu humongkob o murmosi sabab aso pengharapan do kadapat menapul o menurung daw. Yad ke tong muri di Tuhan Yesus di kondiri. Minsan ko sodop adaw moning toning tudukan di Yesus nga kakali dot akasip di Yesus dino kinaringan. Om sitid pemugunan diti ong didi no tangop pinay isakit o COVID o gumot urundot ngogor rivong itong penghitungan dia ti manabanal ko humong ko ba murmosi sampai o gumuot amu maki vaksin. Itu rundo Kristian amu apatut dot yad keno o kavazo tuvaro pengharapan ito ko inono Tuhan ataupun ni Yesus. Sebab Yesus Kristus kinaringan kadapat menurung di toko sukul kasip toko sidaw. Tuhan pinay di semana ni kinaringan ito ko milombus si onsi datulukan. Barat ako piro tulukan si toko di tadaw biano. Emot ito ko si tidot, Yesus, murid di Tuhan Yesus, may kokodimo ni Yesus do guru. Emot ito ko si Markus pasal 4 ayat 36. Kurang di baros, tetapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, Guru, tidakkah guru peduli kita hampir tenggelam? Namai minangodim ya tidak guru kah? Emot ito ko siti. Tu ineraan itong murid Yesus di Yesus may rini bado kobasan. Sabab ino hinumong ko bo minumosi minsan pun Yesus mozo-mozo dioti. Tuti tagobno gimait aru di sinakan dioti. O rogod di barat om diumodo sirahat. Hal do kaluvo o tulukan di toko di tadaw biano. Untuk eso o ginavo maza di Yesus amu sukup. Tusid tanga po do kosusaan amuzo di zon Yesus do pengharapan om pokitulungan. Tu emot toko no ti kadang toko pemogunan didi no. Manabanal ko o gumuot humarap si tinoguvang do kinaringan. Sidhalo ko toru, suvay ko kasip di Yesus Kristus o kinaringan. Emot toko sid ayat 4 na pod. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku? Nakaku to kakal ko po akasip dohon kadi Tuhan Yesus. Sedangkan moso-moso kuno diko. Sisitio kuno diko kadi Tuhan Yesus. Nakakali do tamu kasip ito murid di Tuhan Yesus. Na ito ko suvay ko kasip si di Yesus Kristus dot Yesus inono ikinoringan. Supaya varo ko pokip tahapanan dito ko. Om pokitulungan dito ko si tanga do kosusaan. Sabab Yesus no ponu do samod om kuasa. Yad ko dinino tu varo sakit o COVID-19. O ponu igama toko mangasip si Tuhan Yesus tantu amu toko orian igama humongko bomrumosi do COVID-19.
Sabab para pakitulungan toko. Inono minta dua toko si Tuhan Yesus. Topot sumut toko po di SOP di nahato lo perintah. Popi kovidon toko wino. Ipakitulungan toko minta dua toko si Tuhan Yesus. Tu ino pengharapan di toko banal. Om sumut toko po di SOP do perintah. Tong pinay di sinamadan di kinaringan. Igama di toko mangining di tadaw biano. Mesti da varot iso at kopihatan di toko. Mangasip toko si Tuhan Yesus Kristus. It kadapat menulung di toko. Supaya sidtang ada kosusan, amuhor yan igama toko humongkob o rumasi. Na itino igama di toko, do varo ko sipan di toko, sitid tinaguvangan do kinaringan. Mangasip toko di Tuhan Yesus, ikadapat menulung di toko. Tu itu turan di toko di tadaw biano diri, ataupun itema di toko, amu humongkob o murmosi sidtang ada kosusaan. Sebab gima, varano covidan di toko, mangasip toko di Tuhan Yesus Kristus, ikadapat menulung di toko. Supaya sidtang ada kosusaan, amu riyan igama toko humongkob o murmosi toko. Gima i Tuhan Yesus o kinoringan di toko. I Tuhan Yesus inonoot sambaon di toko, pokitulungan di toko, dot eseso iginavo. Ikinoringan maso-maso di toko, o menunda di toko Skoviay. Amin. Rontob City, gama di toko, mangining di tulukan di toko, di tadaw biano, tumukuminta dua toko. Terima kasih Yesus, isamo dong koposian nu, gima nakadapat toko'y mangining di boros nu antad si kitab dot susi, walaupun melalui dot online. Terima kasih di kuasa am koposian nu, amit kuasa am koposian nu diti, benar-benar kagazo, isamod nu sidahay. Terima kasih Yesus, gima atas anugerah kasih karunia nu, dinitahak nu sidahay. Om biano diti, po'y gimanahay naman mangining, tulunga yung tundao ko ino supaya iboros mo ino horot isandahay sampai katamba di kosipan dahay mengimpihot di kosipan dahay sidikaw ami haba-haba. Terima kasih samo dom kofosihan mo. Minta dua ko'y masasid sa kemeninggalan di Yesus. Amen. Nabiano no ikot no it minta dua tokow do doa safat. Bata ko piro bahan doa di toko city. Na ikeso inonoit anggota jemaat sitid kudungkung ikesatuan di toko sitid jemaat o kudungkung koduvoy to ekonomi dot jemaat ataupun di keluarga di toko omitong memedrohing dit uzurno perlu toko minta duan dioti itanganak dit madsakit isay na po itanganak madsakit perlu toko dot minta dua bahagi dioti meminta dua toko di tongo kinorangan toko ataupun itanganak di toko di sedong sodu isang karaja ogumupot minta duan di toko adi tumuku minta dua toko. Kinoringan na malahin si sorga Tuhan Yesus Kristus ang pinisan ni sunod to susi. Inda mo ko si dikaw Tuhan dot si tinaguvangon nu berdoa sa fato ko'y bersama-sama itadaw biano bahagi di kesatuan dot anggota jemaat nu stid kudungkung. Tuhan Yesus tahakay ako'y no iso at kapihatan kokopisan sitid jemaat nu sidumpog diti ikaw harapan dahay Tuhan dot papihot mengimpihot
api yung pugan no. Demikian juga kampung Setia Tuhan, imang hatul ketua kampung JKK, omit ahli tengah pendamai, omit ahli-ahli jawatan kuasa Vokon. Demikian juga Tuhan Yesus, ahli jawatan kuasa gereja nus di Kudungkung, sid pengurusi do gereja, pengurusi do belia, pengurusi do wanita, pengurusi do kanak-kanak, pengurusi do bapa. Sokovia itu Tuhan tahak lah sidikau supaya varokopi saan dia ti gimai kuasa no. Mau kitulung kau pagu dikau Tuhan bagi ekonomi do jemaat nustid Kudungkung. Setiap keluarga Tuhan, ikau mempihot ekonomi do keluarga. Ikau na manahak adaw darun do miuma. Di kumaraja yoti di nope gamaon. Kumaraja sid ladang do sawit, sid ladang do gata. O kumaraja sid kabun kondiri ko nope gamaon. Kumaraja sid kerajaan, ko kumaraja sid swasta. Tuhan Yesus ikau soko viayot mamarakat itu saha dia ti gumama gima ikuasam sundunu. Demikian juga Tuhan Yesus makitulung kay pavagu dikau ulun di tutuono uzurno. Tuhan Yesus kuasa likupayoti supaya mo anangan yo tidak karatan ng pensubaan. Tundao likupayoti Tuhan supaya penghitungan ng ginava dia ti sesoy sidikaw. Makitulong ako pavago sidikaw Tuhan bahagi ang anggota dahil di madsakit. Tapon tanganak dahil di madsakit isid siya mo na po. Isid dumasakit ko isid bagay. Ikaw no Tuhan no mazobozo menunda. Itubat itakanon. Supaya ringasan yoti gima ikuasa no. Melalui ditubat nino. Ikuasa di sundu no to susi. Maza. Sid ubat nino. Makitulong kayo pavago dikaw kinaringan bahagi tanganak dahay. Tapon yung tango kinarangan dahay sangkaraja sedong sodu. Tuhan Yesus tundao yoti am likupay supaya amuanangan yoti dot karatan. Tundao banal yoti supaya amuanangan yoti sakit penyakit di didino. Ikuasam kofasihan no harapan dahay domoso-boso munda tunda dioti. Tuhan Yesus COVID yoti. Ikaw harapan dahay. Ikaw no menunda mo hikup. Demikian juga Tuhan Yesus, setiap anggota jemaat nu di Istid, jemaat nu Kudungkung, tidak kira isid kampung, ko isid siambono po, yotio Tuhan, o gumu o pergumulan dia tiditi. Ngamu ko ikrano Tuhan, no nunui pergumulan dia ti. Jadi tundao no yoti hikupayom kuasao, supaya mo anangan yoti do karatan ng pensubaan. Tundao hikupay yoti Tuhan. Kuasa no yoti. Supaya pergumulan dia dino. Dapat dia kondiri menalasay. Sebab gima ikuasam sundunu. Mozo-mozo dia ti. Sampai manahak ko dia ti. Dot barakat. Kuasa kebosihan. Tuhan Yesus makitulong kay pavago dikaw. Bahagi di pemerintah dahay di didino stid pemagunaan diti. Susnya stid Sabah. Amnya stid Malaysia. Supaya manabanal ko hatul yoti. Gima ikuasa no. Aso terasing. Aso tersisi. Aplikasi yotio Tuhan.
it ugama-ugama nga kadapat yoti do yad ko sinong pamagunan vokon tu bebas berugama, bebas memilih di nunu itu ugama. Ikaw no Tuhan no harapan dahay domong wasa supaya varot iso kerukunan setid pemagunan do Malaysia, khususnya setid Sabah. Tuhan Yesus makitulong kami pavagud ikaw, bahagi tong pasasad dihabal o kavasihan, ikaw na sentiasa manahak dioti do kebijaksanaan, ikaw sentiasa manahak dioti do karunia, supaya kadapat pasampai paglombus di boros nu do banal ko eseso sampai amu anangan yoti do karatan do pensuban hiza di pasasad yoti di melalui do nununo po. Ikaw no harapan dahay. Mau kitulong ako si tinoguvangon no. Itsarkim ningaran di Yesus. Minta dua ako, do tokon ko sumuto ko di keinginan dahay kondiriti. Ina nga iponian no, panamod no, ponulung no, panahak no si dahay. Iti o torimon dahay. So ko vediti ginhidahay si dahakod no o Yesus. Ikaw o ke motom kejo. Minta dua ako imasa si tsarkim ningaran di Yesus. Amen. Iningon o ikaw, iso no Tuhan, asa ko no inono ituhan kinoringan toko. Manjadi, manamod ko no ituhan kinoringan no, dot eseso ginabo no, o meseso o posizan no, o meseso o panghitungan no, eseso o kakansangan no. O miryogi, pinunuhan ko luho, manamod ko di, lunbokon, yagi kondirin no. Aso no, pinunuhan bokon, nikatali po dino, pinunuhuan, karituhan Yesus. Tumuto ko, mintago ko, bahay ko, doa berkat. O Tuhan, berkat tayo kayo no, ang toro kayo no. O Tuhan, pagkarang sa kayo kong piling, igulos mo, siya na kayo no. O Tuhan, ligupayo kayo no, taha kayo kayo no, ikopyo o musa. Amen. Terima kasih, selamat hari Minggu.